وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن ما قل ودل خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، هل يعقل أن يبتعد العبد عن ربه سبحانه وتعالى في ظل هذا الحياة وفي ظل هذه الأزمات؟ نعيش في زمان كثرت فيه الابتلاءات والامتحانات، فالمسلم بحاجة إلى صلة بينه وبين ربه عز وجل حتى يقف العبد بين يدي ربه ليعترف بعجزه وفقره. ولا توجد في ديننا عبادة له ميزة كميزة الصلاة، فقد فرض على رسولنا صلى الله عليه وسلم في السماء، أما بقية الفرائض فرضوا في الأرض. ذات يوم سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين.
قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وقال الله تعالى حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أما الموت أمي الله سبحانه وتعالى تنتو مسامي مبالا ناني تنتولي كاكا واتي بلا جلين مسامي كو أكا قرنا بين كنو ko he aw mamnu ko ko awli menela he aw mamnu ko ko aw islamawi mina kumam fo ayala me inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ko seli kera aw islamaw kan aw mu'minu kan akeli no akanga ke wati ni ne kono a waati dansigilen no n'i y'a kɔ ka kɔn a waati ɲɛ a ma minɛ dɛ n'a waati yɛrɛ fana tɛmɛna a kɛli kuma b'o fana la dɛ an bɛ seereya k'a fɔ batoma si tɛ yen min ni bato ka kan tiɲɛ yɛrɛ la fo n'a kɛra Allah subhanahu wa ta'ala ye. An bɛ tila ka seereya k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ka ciden no a ka nabi ɲuman don a y'a ci ni tiɲɛ diinɛ ye. A m'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a ka nɛɛma caman suru a kan a n'a ka so dunkew a n'a ka sahaba ɲumanw ani maa o maa i sen da o sen da nɔ na fo ka taa se alikiyama jɔ dɔ ma. A m'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka an bɛɛ kɛ o jamakuluw la. Ala ka jɔn an ka siran Allah subhanahu wa ta'ala ye. Ala ye siran lakika la an kana sɔn fiyewu saya ka se an ma fo k'a sɔrɔ ani ale Allah subhanahu wa ta'ala ka di. Ala ka jɔn hakilima silama hakilima yala a bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ k'i cɛ janyalen to Ala la cogo di? Kɛrɛnkɛrɛn bolo ma an bɛ waati minnu na waati minnu b'a la ni problèmew ka ca lajarabiw ka ca kunnasirikow ka ca. O waati in na silama mago bɛ fɛn na fɛn kologili fɛn min bɛ ale ni a tigi Allah subhanahu wa ta'ala siri ɲɔgɔn na. An balimaw o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi o ye seli de ye. Seli min b'a la ni silamɛya farida walima silamɛya jɔsen tɔw Allah subhanahu wa ta'ala ye Jibirila ci ka n'o di Alakira ma nka a sera seli ma waati min na a ye Alakira bɔ Maka ka taa n'a ye Baitul Maqdis ka tila ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ. Seli taara di Alakira ma sallallahu alayhi wa sallam yeni a ma sɔn foyi ka don ale ni Alakira cɛ. O bɛɛ la yala seli min dira n'a daminɛ kun ye 50 ye ka laban kana kɛ 5 ye a bɛ ne ni e bolo cogo di? E ni ne an kan ka an yɛrɛ ɲininka o la. Ala b'a fɔ an ɲɛna a ka kuranna la ko an k'an janto seli waati 5 ninnu na an k'a matarafa an k'a kɔlɔsi. Ale Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɛ cogo min na a ka ciden Alakira sallallahu alayhi wa sallam a y'a da an ma cogo min na an k'a kɛ o cogo in na. A tilala k'a fɔ an ɲɛna yɔrɔ wɛrɛ tuguni ko muminu kunna jara muminu kɛra niyɔrɔbatigi ye. Mumini jumɛnw? Muminu b'a la n'u wulila seli la u b'u jɔ seli la yɔrɔ min na fɛn fɛn tɔgɔ ko diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn u b'o bɛɛ bila kɛrɛfɛ. U b'o ɲɛsin jɔn ma? U b'o ɲɛsin Allah subhanahu wa ta'ala ma. Sabula o b'a dɔn
oni mam be ka walma oni fem be ka nyon kuma nyoya sisan fendinte oni fem be ka nyon kuma nyoya sisan o ka nyani anu ka lahara nyani abi odi bulu wala alakra sallallahu alaihi wasallam aga korofo daw be ibn umar yo o lankalaye a ko silamaya a jɔla piyeba 5 de kan nka piyeba 5 a fɔlɔfɔlɔ pratique la walima a fɔlɔfɔlɔ baara la o ye seli le koyi ni e ye kalimatu shahada fɔ o ye e donni diinɛ in na fɛn fɔlɔ min bɛ ɲini i fɛ baara la o y'i ka seli de ye o de kosɔn ala kɛra ka kɔrɔfɔ wɛrɛ bɛ yen a bɛ bukhari ni muslim kɔnɔ a bɛ hurairata ya langale a ko ko seli misaliya walima ni kɔba dɔ bɛ aw dɔ la kelen ka da la don o don a b'i ko kɔ in na siɲɛ 5 ko yala ko nɔgɔ bɛ to a fari la wa sahaba ko ayi ko nɔgɔ tɛ to a fari la ko wa ko o misaliya bɛ cogo min na ko seli farida 5 misaliya bɛ ten a bɛ nɔgɔ bɛɛ to ko ka bɔ i fari la o sahihain kelen kɔnɔ abu hurayra ka kɔrɔfɔ wɛrɛ bɛ yen a minɛ ka bɔ alakira la sallallahu alaihi wasallam a ko a ka sahabaw ma ko yala ka ale to o kibariya fɛn na wa fɛn min b'o jurumi yafa wa a bɛ tila ko o daraja kɔrɔta wa o ko alakira an t'o dɔn koyi fini ye an kibariyaw la a ko isbaghul wudu inda al makari ka selji ta k'a dafa waati la selji ta ka gɛlɛn waati min na a bɛ se ka kɛ nɛnɛ ye a bɛ se ka kɛ jisuma kojugu ye ani ka sen paraya caya i ka so ni misiri cɛ ani i ni bana farida dɔ la k'i sigi ka farida wɛrɛ kɔnɔ a ko olu la ko fazalikum ribat k'o de ye kɔlɔsi ye koyi n'i b'a fɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi i b'o de kɛ a tilala k'a fɔ an ɲɛna yɔrɔ wɛrɛ tuguni a ko ni maa min i saniya a ka so kɔnɔ saniya kun foyi tɛ e la ko fo i ka taga misiri de la ka taa seli ale Allah subhanahu wa ta'ala ka so k'i bɛ paraya ta o bɛ kɛ jurumi yafa ye wa paraya filanan ye o bɛ i daraja kɔrɔta wa mɛlɛkɛw olu bɛ to dugawu kɛ la i ye f'i ka bɔ o yɔrɔ in na n b'a fɔ ala yafa kari ma ala seli kari kan olu kɔni bɛ to dugawu kɛ la e ye madama e b'o lahalaya in na a tilala k'a fɔ an ɲɛna yɔrɔ wɛrɛ tuguni ko ni maa o maa ni e ye taga ni ka segi caya misiri ni sokɔnɔna cɛ sɔgɔmadafɛla ani wulafɛla ko Allahu subhanahu wa ta'ala de bɛ dunan jigi ni dunanba dɔ bɛ na i fɛ i bɛ labɛn min kɛ ka dunan jigi ko Allah subhanahu wa ta'ala b'o labɛn ɲɔgɔn de kɛ e ye alijinɛ kɔnɔ sabula e kɛra Allah subhanahu wa ta'ala ka dunan de diɲɛ dunanbaw b'an bolo cogo di kuma tɛ e ka kɛ Allah subhanahu wa ta'ala ka dunan ye alijinɛ kɔnɔ ala k'o nɔgɔya ne n'aw bɛɛ lajɛlen a ka kɔrɔfɔ wɛrɛ bɛ yen alakira b'a fɔ anw ɲɛnɛ ko bashiril masha'ina ila almasajidi bin nuri tami yawm alqiyama mawla nasonja ma jumɛw maa minnu bɛ taga ni ka segi kɛ misiri ni u ka so ni ɲɔgɔn cɛ waati jumɛn dibi kurun na dibi finman na i k'u la nasɔndiya ni mun ye i k'u la nasɔndiya ni nɔrɔ ye nɔrɔ min b'a la n'a dafalen don nɔrɔ dafalenba o la nasɔndiya n'o ye waati jumɛn waati min na ni ala b'a fɔ an ɲɛna kuranna kɔnɔ yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu unzuruna naqtabis min nurikum donna don min na ni munafiki cɛman n'a musomanw b'a fɔ mumini cɛman n'a musomanw ye ka a y'an kɔnɔ kɔnɔni kun ye mun ye yaasa yelen min b'a aw bolo an ka se ka taga ɲɔgɔn fɛ ni o yelen ye
Abdullah ibn Mas'ud ko o tafsir la maaw taatɔ bɛ to ko bɛ taa pɔn tigɛ yɔrɔ min na dibi kurunba bɛ don ni dibi donna muminu ke a dɔw bɛ yen olu ka yelen bɛ kɛ o bolo i b'a fɔ kulu dɔw bɛ yen olu ka yelen bɛ kɛ i n'a fɔ ko tamarosun dɔw ka yelen bɛ kɛ i b'a fɔ ko maa jɔlen kundama dɔw yɛrɛ ka yelen bɛ kɛ i b'a fɔ ko tigɛkɔni dɔw yɛrɛ tuma dɔ la ko yelen foyi tɛ k'olu bolo olu kɔni bɛ dibikurunba in na sa kafiribaw ka taa nka yelen bɛ kɛ jɔn de bolo o don na selilaw muminibaw alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko an ye kɔrɔfɔ wɛrɛ la ko ni maa o maa ni e ye latagani kɛ seli farida duuru in na seli farida duuru in bɛ k'i ye nɔrɔ ye a bɛ k'i ye dalilu ye kiyama wa a bɛ k'i ye kisi ye ko ni maa o maa ni e ma latagani kɛ seli farida duuru in na nɔrɔ min fɔra e tɛ dɔ sɔrɔ dɛ dalilu min fɔra dalilu tɛ k'i bolo dɛ wa kisi min fɔra e tɛ kɛ kisibagaw cɛ ma o de kosɔn ko wa k'a tigilama ale bɛ kiyama don ale ni jɔn bɛ wuli firawunaw ani hamanaw ani qarunaw ani ubay ibn khalaf ibn qayyim rahimahullah a ko adamadennin bɛ se ka sogo la ka bɔ seli ma ni fɛn naani de ye a ko fɛn fɔlɔ a bɛ se ka kɛ a ka masaya bɛ se ka sogo la walima a ka jɔyɔrɔba i b'a fɔ ko minisiriya n'a ɲɔgɔnw bɛ se ka sogo la walima a ka nafolo bɛ se ka sogo la walima a ka baara yɛrɛ fana bɛ se ka sogo la ka bɔ ala ko ma walima ka bɔ silamɛya ma Umar bin Khattab radiyallahu anhu don dɔ la a bɔra a ka so kɔnɔ a n'a ka sahabaw o tɛmɛna bitigi dɔ da la a y'a ye tasuma mɛnɛnen don bitigi in kɔnɔ a donna bitigi in kɔnɔ a y'a ye funankɛnin dɔ bɛ yen a ye funankɛnin ɲininka ko e tɔgɔ funankɛnin ko ne tɔgɔ Abu Lu'lu al-Majusi k'e ka baara ye mun ye a ko numuya baara ni milisiya baara ne b'o de kɛ k'e bɛ ka mun de dilan a ko n bɛ ka fara dɔ de dilan fara min b'a la n'a bɛ sili kɛ fara fila fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw b'a dɔn fara fila bɛ nɔrɔ ɲɔgɔn na a bɛ fɛn si o bɛ fɛn si n'a ye Umar ko ne y'a mɛn k'i ko k'e bɛ se k'a ɲɔgɔn dilan o y'a sɔrɔ technologie b'an fɛ yan sisan technologie tɛ yen sabula cɛnin kun ye jɔsɔnna de ye k'i ko k'i bɛ se k'a fara ɲɔgɔn dilan maaw b'a munumunu kɛ o t'a munumunu dɛ ko fiɲɛ b'a la munumunu a yɛrɛ ma ya kuma in digira funankɛnin na funankɛnin ko Umar ma ko n bɛna fɛn dilan i ye fɛn min b'a la ni kɔrɔnfɛnmaw ni tilebinmaw b'a kibaruya mɛn Umar y'a ɲɛsin a ka sahabaw ma k'a fɔ ko ko jɔnkɛni ye layiru ta ɲɛ dɛ Umar taara ja cɛnin n'a kɔnɔta don a ye muru dilan muru da fila a minɛyɔrɔ b'a cɛmancɛ la k'a lami pɔsɔn na kalo kelen ka sɔrɔ ka bɔ su dugutilama fɛ fajiri ɲɛkɔrɔ la ka taa don Umar ka misiri kɔnɔ k'i jɔ k'i dɛn woni dɔ kɔnɔ dibi bɛ yen kuran kun tɛ yen i bɛ se k'i dogo dibi la mɔgɔ t'i ye Umar na waati nana se Umar nana don misiri kɔnɔ a ma cɛnin ye ka maaw lakunu ko seli sera ko maaw ka seli kɔrɔta fajiri fɛ seli kɔrɔta la jɔko fɔlɔ la a ye Umar to yen sabula a b'a fɔ ko dɔw bɛ na kɔfɛ fo bɛɛ ka dafa misiri kɔnɔ waati min na jɔko filanan na Umar tolen ka Umar to kuranna kalan na a ye muru bɔ ka turunya fɔlɔ k'a disi la ka filanan k'a kɛrɛ la ka sabanan kɛ a bara kɔrɔ k'a tufa fo nogo bɔra ka sɔrɔ ka bɔ sisan n'a ni sahaba min bɛnna misiri kɔnɔ a bɛ k'o sɔgɔ f'a ye maa 13 sɔgɔ 7 olu fatura o yɔrɔ bɛɛ
fo sahabaw sera ka Umar to o lahalaya la o ye Umar ta ka taa so kɔnɔ Abdullahi ibn Umar ko ale ko k'a bɛ a bolo da a fa ka joli la ko bolo in taara fo kɔnɔna na joli in bonya kojugu o y'a ta ka taa n'a ye a ka so a kirinen a wulila ka bɔ kirin na waati min na Umar ye mun ni ɲininkali kɛ yala Umar ko jɔn ye nin kɛ na wa la parce que Umar b'a dɔn a kɛra cogo cogo bɛɛ diɲɛ ko Umar ko yala ko maaw selila wa yala maaw selila wa tile bɔlen o ko awɔ silamɛw ɲɛma maaw selila Umar ko la ko nin yɔrɔ tɛ maa ye silama min tɛ seli nin yɔrɔ ti ye a y'a denkɛ Abdullahi wele k'a kana ni ji ye Abdullahi nana nin ji ye a ko ayi ko ne kan t'o ma ne kan bɛ seli ji de ma ne ma seli fɔlɔ o bɛɛ la a ma ɲininkali kɛ jɔn in kɛ n na sɔrɔla k'i seliji ta ko k'a lasigi a ka seli o ko k'a tɛ se ka sigi k'a y'i nasigi o y'a essayé ko b'a lasigi nogo kun bɔra o y'a a y'i da a selila dalen a banna seli la waati min na a sɔrɔla ka ɲininkali kɛ jɔn ye nin kɛ o ka sɔrɔ k'a fɔ a ye a ko funankɛni min an ye min ye bitigi kɔnɔ nin don ko awɔ a ko tan dɔ bɛ ala ye masa min y'ale ka fagali ka ale ka saya ko o bɔ mɔgɔ la maa min tɛ se ka dalilu jɔ ale kan kiyama don ko n ye den kelen turu ala subhanahu wa ta'ala ye alakira sallallahu alayhi wa sallam jumadonya fɛ a selila ni maaw ye fitiri la a banna fitiri seli la a dɛsɛra a dɛsɛlen min kɛla u y'a ta k'a ladon a ka so kɔnɔ a ka so kun nɔrɔlen don misiri la Abdullahi ibn Mas'ud ko y'a sɔrɔ ko birifani fila birilen don alakira la nka n'i y'i bolo jɔ a sanfɛ chaleur bɛ bɔ k'i bolo kunbɛn fari ka kalan kunkolo b'a dimi su nana kɔrɔbaya ka kɔrɔbaya maaw bɛ k'a kɔnɔ misiri la o ko ala ka ciden musow sunɔgɔra denw sunɔgɔra alakira ye minnu sigilen don a kɛrɛfɛ a ye ɲɛsin olu ma ko yala ko maaw selila wa o ko ayi ko ma seli fɔlɔ alakira ko bɛ k'i kɔnɔ a ko a ye ji dɔ kɛ minɛn na n ka se ka n fari la sumaya dɔɔni n ka taa se ni maaw ye o ye ji kɛ minɛn na a ye ji k'a yɛrɛ kan a ko k'a bɛ wuli a kirinna ka dɔɔni k'o la a tilala ka wuli fo siɲɛ sabanan a ko a ye na ni ji ye ji min sumalen don kosɛbɛ o nana ni u ka jiw tun bɛ bila golow de la o nana n'o sumalen 7 ye Aisha radiyallahu anha a ko k'o ji k'a kan ka ji k'a kan bana b'a kan a tɛ se ka kuma k'a y'a bolo kɛ ta k'a kaɲi a tɛ se ka kuma a ko k'a bɛ wuli k'a ka fani don tuguni a bɔra ka bin a kirinna a wulila o de la a y'a fɔ ko Umar ka taa ko ka Umar yamaruya Umar ka seli ni maaw ye Umar selila ni maaw ye o safo la ka seli n'o ye samedi ka seli n'o ye dimanche tɛnɛn wula fɛ alakira a ye nɔgɔya dɔɔni santi a farikolo la a bɔra o de la a ye mɔgɔ bila ka Ali ni Abbas wele k'o kana dɛmɛ ka se ka taa seli o bɛɛ la a ma seli to yen olu nana don a kɔrɔ Ali b'a fɔ ko alakira k'a tun tɛ se ka sen ta an tun b'a sen koronto de i tun b'a koro kan mɛn ka taa sen k'a fofo a ka tɛ ka taa misiri la kɔrɔfɔ dɔ la a selila kɔrɔfɔ dɔ la a ma se ka seli o seginna ni alakira ye o tɛnɛ de fɛ ka n'a da kuma laɲini ye mun ye alakira dalen a y'a dɔn k'a fɔ mɛlɛkɛl mɔtu nana mɛlɛkɛl mɔtu bɛna nin bɔ alakira ye wasiya kan laban jumɛn di adamaden n'i y'a dɔn i bɛna sa i b'i ka sarankana labanw de kɛ o waati in na alakira ye mun fɔ a ko seli wa ma malakat aymanukum seli dɛ a y'aw janto seli la dɛ a n'a ka kɔlɛw walima ani maaw ma b'aw ka mara kɔnɔna na alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka kuma laban kɛra ninnu de ye munna anw bɛ seli waati selen to k'an da ka sunɔgɔ subhanallah n ta dɔ sɔrɔ a bɛ telefɔni digidi walima a bɛ kɛ ko wɛrɛw la su fɛ fo 4 heures seli yɛrɛ tɔ miniti 15 heure kelen ko min da ni wulila waati min na n bɛ fajiri seli i selila kɛ mais a minɛna a ma minɛ est-ce que i b'o dɔn alakira dun ko adamadenni fɛn fɔlɔ min bɛ ɲininkali kɛ i la alikiyama don o ye seli de n'a ɲɛna tɔ bɛ ɲa n'a tiɲɛna fana tɔ o kɔrɔ lajɛ tɔ yɛrɛ tɛ lajɛ yɛrɛ wa a ko cɛ
ani kafiriya ni ɲɔgɔn cɛ baraji min bɛ o ye seli de baraji min bɛ anw ni kafiriya cɛ o ye seli de maa o maa ko n'i seli to yen i kafiriya la nacogo dɔ la i kɛra musiriki ye ala kɛra ka kɔrɔfɔ dɔ bɛ sallallahu alayhi wa sallam a ko don dɔ la mɛlɛkɛ fila nana ale nɔfɛ k'a ta o tagara k'u taara cɛ dɔ dalen sɔrɔ cɛ wɛrɛ b'a sanfɛ a bɛ ka farakuru ta k'a fara kunkolo kun n'a ye fara in ta k'a fara kun kunkolo in bɛ yɛrɛkɛ fara in bɛ kolongolo a bɛ tila ka taa fara in ta tuguni ka na n'a ye ka n'a kɛ k'a kɛ k'a kɛ ala kɛra ko subhanallah ko saniya bɛ ala ye ko jibirila ko nin fana ta ye ala jumɛn ye a ko ala kira sallallahu alayhi wa sallam ko nin de ye maa ye maa min b'a la seli wagati surunyalen kɔfɛ a b'i da ka sunɔgɔ a m'a fɔ ko bɔlisena do dɛ a m'a fɔ kafiru dɛ silama do nka seli waati surunyalen kɔfɛ a b'a to seli waati ka tɛmɛ a kan a mana kɛ lahalaya o lahalaya o t'i ka jangata de ye أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلاء نعمائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله